Kwa jina la Mwenyezi Mungu yule ambaye tena ameweza kutukubalia hii muda ya kuweza kumsikiliza. Neema ya Bwana inatosha, na bila neema yake kwa kweli hakuna lolote ambalo tunaliweza. Ndio maana ndugu zangu, kulingana na upendo na neema kubwa ambayo Bwana ameweza kuonyesha kwako, utamchapia kofi na vigelegele, kofi na vigelegele. Yeye ni mwema, anatosha, anatosha na anaenea. Haleluya, haleluya. Shukrani yangu ni kubwa sana namna niko naendelea kuona Mungu iko natuonyesha upendo na kuendelea kutupanga ili tuweze kulisha taifa lake neno. Tunapojiangalia sisi ni wadogo sana, sisi ni watoto sana, lakini sababu Mungu anapokuchagua anakuchagua tu. Ndio maana kwa hiyo leo tuko ndani ya somo kichwa inayosema la Bible c'est la parole de Dieu ou c'est la voix de Dieu. La Bible c'est la parole ou la voix de Dieu. Ile ndio somo ambalo tuko nayo leo. Ndio maana utaendelea pamoja nami ya kwamba neno la Mungu liko, namna Mungu iko. Mungu hakukuwaka ama neno la Mungu alikukuwaka, lakini neno la Mungu liko na Mungu liko. Hasa kulikuwa muda fulani neno la Mungu halikutoka. Ndio maana ukasoma Genese chapitre 1 verset 2, iko linaonyesha wazi ya kwamba Roho wa Bwana alikuwa anatulia kwenye vilindi vya maji. Ile muda Mungu alikuwa pale bila kuongea hata kitu moja. Yaani ilikuwa muda fulani Mungu aliishi bila kuzungumza. Mungu aliishi msilasie. Ndio maana pia utaelewa pamoja nami ya kwamba ndani ya maisha ya binadamu kuna muda Mungu anazungumza na muda ananyamaza. Lakini kunyamaza yake haimaanishi ya kwamba haiko nasikia, hapana. Mungu anaweza nyamaza wakati unamuita, sababu si muda wake wa kusema, lakini anasikia. Haleluya. Ndio maana muda fulani unaweza aita Bwana wakati hasemi, usiwazi hayasikia. Ndio maana wakati Roho ya Bwana alikuwa pale, Biblia inatuonyesha wazi kwamba wakati muda ya kusema ilipofika alisema. Ndio maana utaangalia ndani ya kitabu ya Jean chapitre 1 verset 1, tutafika kusenge, lakini napenda tuende pole pole. Yohane sura yake 1 mstari yake ya kwanza, tutafika hata 5, lakini tunasoma kwanza mwanzo. Shairi lake la kwanza. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Biblia inasema kwamba au commencement était quoi? La parole. Pourquoi le commencement de la parole? Parce que utaenda comprendre kulikuwa muda ambayo Mungu hakutosha ile sauti, hakutosha ile parole, sababu alijua ya kwamba kuko muda yenye ile neno, ile parole itakuwa na mwanzo yake ya kuzungumza. Ndio maana wakati alitimizia ile neno ambalo lilionekana ndani ya neno lilikuwa la uumbaji. Mungu alitosha sauti yake juu aanje umba, sababu muda yote ambayo ilikuwa nyuma alikuwa ananyamaza, alikuwa haiko nasema, lakini muda ilipofika sauti ikatoka. Wakati tuko nasoma au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Pale mu comprehension terrestre itawaza ni watu mbili tofauti. Haleluya. Mu comprehension terrestre utawaza ni watu mbili tofauti, lakini Biblia inatuonyesha wazi kwamba ni mtu mmoja dans la comprehension spirituelle. Utajiuliza namna gani?
Banasema commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Wakati mko naniona hapa, tuko batu ngapi? Tuko batu ngapi? Si niko mtu mmoja. Lakini si mko nasikia sauti yangu. Est-ce que unaweza nitenga mie na sauti yangu? C'est que Dieu, il était au commencement avec sa parole. Dieu, il était au commencement avec sa parole. Wengi mkombresio terrestre wanawaza Yesu, Mungu alikuwa pale na Yesu alikuwa hapa na Mungu alikuwa pale. Lakini mwii somo utaelewa kama Yesu alitokea wapi. Haleluya. Yani wakati unaelewa kwamba mwanzoni kulikuwa neno na neno alikuwa pamoja na Mungu na neno alikuwa Mungu, ni kitu kimoya. Paske Mungu alikuwa na iko pale, lakini neno alijulikana wakati alianja sema na iko naumba. Verse yake ya pili nasema nini? Huyu kwa mwanzo alikuwa pamoja na Mungu na vitu vyote vilifanyika kwa huyu, na pasipo yeye hakikufanyika hata kitu kimoja kilichofanyika. Yeye iliumba ni nini? Ni neno. Yote yalifanyika kwa nini? Kwa neno. Wakati Mungu aliumba, alikamata neno lake, na Biblia inasema kwamba kila kitu yote yenyewe ilifanyika ni nini? Ni neno. Veut neno la Mungu iko puissance ya Mungu yenye iko capable kuumba. Neno la Mungu iko puissance ya Mungu yenye iko capable kutransformer kwenye kulikuwa giza kuna kwa nuru. Neno la Mungu liko capable kutenga maji ya chini na maji ya juu na katikati na nini espace. C'est la parole de Dieu. Neno huyo ambaye alikuwa pamoja na Mungu haiko Yesu na Mungu. Mnisikilize je. Pale iko Mungu na nini? Na neno. Tuko na shuka mtaelewa. Mungu pamoja na neno lake anasema iki kitu kikue. C'est la parole de Dieu. Parole iko natoka ndani ya Mungu. Anafanya kitu. Hakuna watu wawili. Kuko mtu mmoja. Biblia inaenda kusema nini? Iseme na nuru. Iseme ndani yake ulikuwa uzima, na uzima ulikuwa nuru ya watu. Ndani ya hii neno, hii sauti ya Bwana, hii voix de Dieu, Biblia inasema kwamba mlikuwa nini? Uzima. La parole de Dieu c'est la vie. La parole de Dieu c'est la vie. Mon frère, ma soeur, si tu as la parole de Dieu dans toi, tu as la vie. Et si tu as la vie, veut dire que tu es capable de transmettre la vie aux choses mortelles. Yani mshama yako mnaweza kuwa vitu yenye visaka kanyangiwa na shetani. Shetani ameviua. Parce que uko na parole inaletaka uzima. Unaweza leta uzima kwa vitu vimesha kufa. Dans ta famille, kupata diplôme iko terrible. Mais quand tu as la parole de la vie, tu donnes la vie dans ta famille, na watu wanajapata ba diplôme. Amen. Yani wakati kuna maproblem spirituel ndani ya shama yako, kuko vitu vyenye babu walifanyaka, walinaka chinja mambuzi kumaji ili damu waitolee misimu. Wakati unakuja na parole de vie, inaleta busima. Wakati balileta malie familiari ndani ya shama. Kumbe mwenye iko na parole de Dieu haiko moindre. Veut dire ko capable kubadilisha mazingira. Mwenye iko na parole de Dieu iko capable kubadilisha mazingira, parce que c'est la vie. Et cette parole c'est une grande puissance, parce que Mungu hawezi kuumba bila parole de Dieu. La puissance de Dieu c'est la parole de Dieu. Uko hapa, uko chrétien, unaweza ingia mkartier yenye inasumbuliwaka na mapepo, unaingia mkartier yenye inasumbuliwaka na wachawi. Wewe mwenye uko porteur wa parole de Dieu, uko capable kuombea quartier, na mapepo zilikuwa nasumbua quartier zinafanya nini?
zinatulia. Veux-tu mukate yako kama mko watu weko nalia, balozi, mapepo ziko natusumbua, hauyajua kama uko nani, hauyajua chenye uko nacho. Mulozi mweko nasumbua quartier, wakati lumiere inakuya inaletaka mwangaza. Paske balozi ama bale bebiko natumika mulimwengu wa giza, banatumikaka na giza. Kwenye kuko giza, quartier yenye iko mogiza, quartier yenye iko mogiza, mwenye iko na parole yenye iko considéré comme la lumière, anataka éclairer quartier. Ndio maana bien aimé, kama uko na parole, quartier yako yache kulialia tena kusema bachawe, balozi, tunakufia huko na watu bananja hama mkate wewe chrétien uko pale basi banakimbia mlozi. Jirudi yako. Tu n'es pas n'importe qui. Yes. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Quand tu es porteur de la parole, tu as une grande puissance capable de changer les choses. Amen. Alléluia. Amen. Senga kilisema nini? Iseme na nuru iliingia katika giza na giza haikuishinda. Ile nuru, c'est la parole de Dieu. Amen. Dunia ilikuwa remplie par l'obscurité. Dunia ilikuwa remplie par l'obscurité. Na yenye ili permettre obscurité ikuwe ndani ya dunia, c'était le péché. Zambi ili occasionne obscurité ndani ya dunia. Yani tulimarche bila kuona huyu ni nani na huyu haiko nani. Tulikuwa nafanya maneno tukufanya. Mais lumière, la parole de Dieu, il va te rapprocher. Ile parole ikakuya pa kudunia. Tusome verset 14. Je mwelewe kwenye tuko. Verset 14 kasema nini? Na neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, tukatazama utukufu wake, utukufu kama mwana pekeo atokaye kwa Baba, anayejaa neema na kweli. Haleluya. Amen. Hii parole ilikuwa pamoja na Mungu mwanzoni, yenye ilikuwa ndani ya Mungu na hayatoka. Wakati ilimaliza kuumba, ule Mungu wakati alimaliza kuumba a travers parole, Biblia inatuonyesha wazi ya kwamba Mungu akafanya miracle, akageuza ile parole akakuwa mtu mwenye leo tuko naita nani? Jésus. Amen. Donc Jésus c'est la parole de Dieu. Amen. Jésus c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Parce que Jésus alikuwa parole, ilikuwa transformia mtu na ule mtu akaitwa nani? Jésus. Musishangale Yesu kutransforme neno kwa mtu juu alitransforma kama mote kwa. Amen. Amen. Jésus alikuwa capable kutransforme maji inageuka damu. Jésus alikuwa capable kupasua njia ndani ya bahari nyekundu. Hasa mnawaza hii anaweza shindwa kubadilisha parole yake ikuwe mtu. Ndio maana pia ukaona Jésus, ona parole. Amen. Wakati unataka ona Jésus, angalia parole. Parce que Jésus, c'est la parole. Et il n'y a pas la différence entre Jésus et Dieu. Amen. Jésus c'est Dieu, Dieu c'est Jésus. Parce que Jésus c'est la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Bamungu bawili biko wapi? Eske umepata bamungu bawili? Hapana. Eske umepata bamungu bawili? Hapana. Yesu aseme Yesu ni mwingine Mungu na Mungu Baba ni mwingine Mungu. Hapana. Jésus c'est la parole. Amen. Jutu elewe mzuri na tupate confirmation. Tuangalie mwa hii Ufunuo sura yake ya 19 mstari wake wa 13. Ufunuo 19 mstari wake
wa 13. Apocalypse chapitre 19 verset 13. 19 verset 13 inasomeka hivi: naye amevikwa vazi lililo chomvywa katika damu, na jina lake linaitwa Neno la Mungu. Amen. Jina lake linaitwa nani? Neno la Mungu. Yule mwenye alikuwa na nguo yenye inajaa damu, tuko na mwita leo nani? Yesu. Sasa ule Yesu ndio mwenye Biblia inasema ya kwamba yeye jina lake ni Neno la Mungu. Donc vraie identité ya Jésus c'est la parole de Dieu. Amen. Vraie identité ya Jésus c'est la parole de Dieu. Amen. Mungu, Biblia inatuonyesha pale wakati tulisoma verset 14. Iko natuonyesha wakati parole ilikuwa transformée amo moto, tukakontemple utukufu wake. Utukufu wake ukakuwa pamoja nasi, na ile utukufu wake ilitusukuma tuone miujiza. Ile utukufu wake ilitusukuma tuone wagonjwa wakaponyeshwa. Utukufu wake ilitusukuma tuone kisi na kipofu mwenye alizaliwaka na haonake anaweza ona. Ile utukufu wake ilitupermettre kujua ya kwamba kuko damu yenye ilipaka reserve sura mapeshere, na wakati ule mtu watamkamata wanamtia kumsalaba, ifo ile damu waitoshe. Sio iko na mission speciale ya kututosha ndani ya zambi. Sio Biblia inatuonyesha wazi kwamba giza ilijaa giza. Sasa nuru ingie, ifo damu imwagike yenye iko mkile kiume kenye tunaita utukufu wa Mungu. Ndio maana bien aimé dans le Seigneur, nuru ilikuja. Ule Jésus mwenye tuko naita Jésus, c'est le vrai Dieu, c'est le vrai Dieu mwenye tutaweza déterminer par comme une parole. Ndio maana bien aimé dans le Seigneur, quand tu as Jésus, tu as tout. Amen. Quand tu as Jésus, tu as tout. Amen. J'ai un quoi entender. J'ai un quoi entender. J'ai un nini mapepo zisumbue tu wachawi wasumbue tu manjanja yako na utramble wache tuita kwa telefone. Basi mtumishi wa Mungu, huku mapepo zisumbua manjanja, ndio ninahitaji maombi. Eske unajua chenye uko nacho? Eske unajua chenye uko nacho? Sasa ukashindwa kufukuza mapepo zenye hata haziko ndani ya nyumba, ziko nasumbua nyumba, ukashindwa kuzifukuza. Eske utaweza kufukuza shetani mwenye atapia kakome drago? Anakuwa tu pale drago. Eske utawezaka? Mes frères, les enfants de la campagne, ninapenda mutembee na mnajua kwamba munabeba kitu kubwa sana. Tunasikia kasema machar de compas mabombe ma AK13 AK7, melina kwambia yenye iko yulu ya AK7 AK13 iko parole de Dieu. Amen. Amen. Tumana bien aimé, kwa fier kuko neno yenye ili apparaître jusie tukue ba porter ba ile neno. Tumana bien aimé, iko kwako kufungua useme no, na mimi napenda nikuwe mtu wa kababi mwenye atakuwa msaada kwa watu wengi. Leo ninafungua roho juu neno uingie na niache travailler na wewe. Yes. Yani bien aimé, juu pata hii puissance iko decision personnelle. Hii puissance iko mbele yako. Sasa juu yache travailler ndani yako na uache kwa capable kudetruire même ma hôtel sasa kasimama. Sisi arudishe shamba yako. Iko decision personnelle. Yani ukasema Jésus, aujourd'hui je me décide de recevoir la parole. Il y a comme une puissance qui va nous amener dans l'éclairage ou bien la lumière. Ah, bien-aimé, on va recevoir. Ah, on va recevoir. Obscurité ikakuwa na shamba yako, bien-aimé, ni problème yako. Ah. Ni probleme yako.
Wewe uko lilie yenye ifo ieklere kwenye kuko kisa. Sasa jua nini kisa iendelee kutawala jamaa yako? Jua nini kisa iendelee kutawala kizazi yako? Est-ce que usaka kamata decision? Est-ce que usaka kamata decision? Bien aimé, diable iko na travailler. Iko na travailler, lakini iko na travailler ndani ya maisha ya wenye hawana nuru. Amen. Haleluya. Haleluya. Jésus alikia kutosha mu esclavagisme. Huyu Mungu alileta ile neno yaje kuwa kwanza Yesu muda fulani, yaje vala jina ya Yesu juu tena itoke mwile kimutu irudie Mungu juu ikuwe ndani yetu, juu kwa msaada kwetu. Amen. Amen. Juu kwa msaada kwetu. Ndio maana bien-aimé, decision yako tu. Decision yako. Decision yako bien-aimé. Unajua ni mahoteli ngapi zimejengwa juu yako? Juu zikudetruire. Unajua ni mahoteli ngapi zimeshimama ndani ya jamaa yako? Juu zidetruire jamaa yako. Angalia mjamaa wako Mungu vifungo, wengine viko na kufa maaksida, au tu wanakufa tu magonjwa hapo ni aksida anakufa. Au tu magonjwa mo diabetes anakufa. Au tu ni sida anakufa. Yaani hapo viko na magonjwa yenyewe imebeba watu mingi. Kaangalia tate alikufa mkali kama magonjwa na wewe leo kameja kukamata. Petit frère, nina barapele. Ndani ya jamaa yetu muko magonjwa ya kufanya hivi. Mmegloire Dieu. Mungu amedetruire. Amen. Nilikuwa kana miaka 16. Deja nanisanga sikini magonjwa ya kutetemeka. Tati alikufa na ile magonjwa. Wengine batata biko na ile magonjwa. Na wakati nilikuwa niko naomba, nilikuwa niko nasogelea Mungu. Mungu akanirapele. Asema unavunja vunjaka vingine. Msaka sasa ukaboro kiko hapa. Nako kiko hapa. Ndio maana leo hakiko tena. Tulikuwa kanalia kwetu atumalizake masomo. Petit frère, wakati tuliingia maombi, wakati tulishiconnecte, eske wewe ndio mwaka wa kwanza kupata diploma? Amen. Ule ndio mtoto wetu wa wiki, ndio wa mwisho. Ndio sie wote tulikuwa tunajua masisi yangu. Sie wote tulikuwa kachini, petit akapata ka diploma avec 65%. Amen. Yaani kuko obscurité zenye leo ziko mashama. Ziko na domine parce que hapata lumière itajidéterminer pour éclairer shama. Hapata. Ndio maana bien-aimé, ukakuta mshama yako muko na kitu fulani kiko na maltraiter shama, kiko na détruire shama. Usione normal, iko mpango ya giza yenye ameweka pale kwa siri. Na tolmake tulikuwa na lumière juu tuone maneno yote wasiwasi kwa hakuna tena siri. Ndio maana tutahidetruire. Mais ta décision. Jusqu'à quoi détruire ta décision. Décision. Mais Jésus comprend les jours de tout. Il est venu à cause de nous. Il est venu nous rendre puissants. Nous étions des faibles, mes frères. Diable alikala, alitu maltraité, alifanya kenye anataka, lakini wakati tulisikia Yesu iko nasema aseme, mimi ni neno ambalo ilikuwa fungua wale ambao wanafungwa. Tumefunguliwa. Ndio maana example iko typique. Wakati Yesu walimkamata, akakuta Baraba ndani ya prison. Wakafunga Yesu ndani ya prison. Baraba criminal iko ndani. Baraba sakaua watu. Ndio wakati Yesu anafika, anaingia. Wayuda wanakuya. Wanafika mbele ya Pilato. Pilato anasema, "Niwafungulie nani? Baraba ama Yesu?" Wakasema, "Tufungulie nani? Baraba." "Tufungulie nani? Baraba."
Baraba mwenye iko na baua, mfungulie Baraba mwenye iko na matesa Baraba. Juu ya nini walisema Baraba? Juu walikuwa vipofu. Walisema Baraba juu walikuwa wako ndani ya nuru, lakini telemake Yesu alikiatosha watu ndani ya giza, yeye akaitika afungiwe. Baraba akatoka ndani ya prison. Wenyewe walikuwa ndani ya prison wakatoka, juu Yesu Kristo apote kara peke shimame ile mzigo aichukue, ili sisi ambao tulikuwa na mizigo, sisi ambao tulifungwa kutoka ndani ya vifungo tukue huru. Amen. Amen. Sie wote tulikuwa wa Baraba. Repete avec moi. Sie wote tulikuwa watu gani? Wa Baraba. Yaani mimi na wewe tulifungiwa, mimi na wewe tulikuwa mprison, tulikuwa makriminele, tulikuwa maassassin, mais en fait l'amour de Dieu, il est venu sur la terre pour nous libérer, il est venu nous libérer, il est venu nous libérer. Aujourd'hui nous sommes libres, je suis libre et tu es libre. Na mwenye iko libre ndio anaweza kufanya kitu. Wakati umefunguliwa ndio unaweza kufanya kitu. Na hautaweza kufanya kitu unafungiwa. Ndio maana pia nimeenda na Senyo. Itika Yesu akufungue. Itika Yesu akufungue uweze kufanya kazi. Vile niko na domination baya kufunguliwa, unakuwa capable kudomine. Hawezi domine na unafungiwa. Hawezi domine na unafungiwa. Lakini shu udomine wachawi, udomine walozi, udomine mapepo, udomine viseke, udomine maula, udomine machokombe. Itika ufunguliwe, utakuwa kapable kudomine vile vyote. Ndio maana mtumishi wa Mungu anakuwa kawazi, aseme mie nataka kama kiseke, akitasikia yake tu wakati kiseke kama moto kiseke inavunjika kuliko niko nivunjike, na kiseke inavunjika juu ya nini? Mie ndio niko na domine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tunapenda tudominer. Nous avons la puissance et le pouvoir. Le pouvoir nous a rapprochés et nous voulons l'expérimenter. Expérimenter ile puissance. Tuache kuonea tu puissance kwa mbali. Yesu alikuyaka, alikufaka, akaletaka nuru, mais hauko capable wewe. Expérimenter ile puissance, ile nuru yenye iko ndani ya nani? Ndani ya Yesu. Bien aimé dans le Seigneur, mafundisho tutaendelesha msemene mzima. Mwanzo onekana. Mama mabiko wanapata mafundisho siku kwa siku. Na bale bataendelea kukomana. Na nyinyi mshiunge. Tutaendelesha sababu dimanche tunaongea tu kidogo, mais tunaendeleshaka na toute une semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Jésus Christ. Amen.